ጤና ይስጥልኝ ውድ የኔ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። በእርግጥ ይሄን ቪዲዮ እኔ አይደለሁም የሰራሁት። እንደምታዩት ሲቲንግ ፕሪቲ አዘጋጇ ሎሎ ስፔንሰር ናት። ሎሎ ስፔንሰር የኔ አርአያ በጣም ተወዳጇ ሴት ናት። እስከ ዛሬ አስቤው የማላቀውን ሀሳብ ነው ያነሳችው። ግን አክቹሊ እኔ ራሴ የምኖረውን ነገር ነው ያነሳችው እና ዛሬ እዚህ ሼር ማድረግ በጣም እፈልጋለሁ። ዛሬ እዚህ ቪዲዮዋ ላይ ስታወራ የምትታየው ስለ አምቡላቶሪ ዊልቸር ዩዘሮች ነው። አምቡላቶሪ ዊልቸር ዩዘር ማለት ዊልቸርን ስናስብ ብዙ ጊዜ እኔንም ጨምሮ ወደ ጭንቅላታችን የሚመጣው ነገር ፓራላይዝ የሆነ ሰው ወይ ደግሞ መንቀሳቀስ የማይችል ሰው መራመድም ወይ ደረጃ ማውጣት ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ እንቅስቃሴ ማድረግ የማይችሉ ሰዎች ናቸው ብለን ነው በጭንቅላታችን ወይም አውቶማቲክሊ እንደዛ ነው የምናስበው። ነገር ግን ይሄ ነገር ውሸት እንደሆነና ስለዛ የምታሳይበት ቪዲዮ ነው። በአማርኛ ምን ብለን እንደዚህ ግልጽ አድርጎ የሚገልጽ ቃል አላገኘሁም። በእርግጥ ዛሬ ገና ነው ቪዲዮንም እያየሁ ያለሁት። ካለ እስቲ ሼር አድርጉኝ። ስለ አምቡላቶሪ ዊልቸር ዩዘር እሷ የምትናገረውን ትንሽ ሰምተን ከዛ ደግሞ የእኛን ዴፊኒሽን ደግሞ እንወስዳለን ማለት ነው፣ የእኛን መግለጫ። For those who don't know, ambulatory wheelchair users means there are people like myself and many, many millions of other people who use a wheelchair, but not permanently. So that means they're still able to stand up and walk short distances, or maybe long distances up until they're just too tired and they're not able to walk and need a wheelchair. እዚህ ቪዲዮ ላይ አምቡላቶሪ ዊልቸር ዩዘሮችን ስትገልጥ በቋሚነት ዊልቸርን የማይጠቀሙ እንደሷ ያሉ ሰዎች በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ የሚደክሙ ሰዎች ወይም ደግሞ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለመንቀሳቀስ ዊልቸርን በዚህ ምክንያት የሚጠቀሙ ሰዎችን መሆናቸውን ትገልጣለች። Because a lot of people assume that because you use a wheelchair, that means you are completely paralyzed. There is still a community of people that use wheelchairs for many different reasons. I have been questioned and I have been asked on how is it possible that you're standing up in this video but you're a wheelchair user? I just saw you take some steps. How is that even possible? You use a wheelchair. A lot of people also don't know that a wheelchair is designed to strictly be a mobility device. That's it. እዚህ ጋር በጣም ደስ የሚለኝ አባባል ትናገራለች። ምክንያቱም ዊልቸር ሲጀመር የተሰራው ለመንቀሳቀሻ መገልገያ ሆኖ ነው። አንዳንድ ሰዎች ከሆስፒታል ሲወጡ ለምሳሌ እናትም ልትሆን ትችላለች፣ አፍተር ጊቪንግ በርዝ ወይም ከወለደች በኋላ እንዳይደክማት ሌላ ስትንቀሳቀስ ሌሎች ጉዳቶች ራሷ ላይ እንዳትፈጠር ስትባል ዊልቸር ትጠቀማለች። ያ ግን ማለት እሷ መራመድ ስለማትችል ነው ዊልቸር የምትጠቀመው ማለት አይደለም። ይህንንም ትገልጣለች በቪዲዮ። Wheelchair is not indicative of someone being paralyzed. A wheelchair just means, hey, this person needs this device to get from point A to point B. That's why when mommies are leaving the hospital after giving birth, they use a wheelchair. Because if they were to ambulate on their own, it could be potentially dangerous depending on however style birth that they had. A lot of people who suffer from chronic pain or joint pain uses wheelchairs. They're not paralyzed, but they need it because if they were to use their own limbs over a certain amount of time, their pain will be at an excruciating point that they would not be able to handle it anymore, and they need the assistance. Disability. I have a form of muscular dystrophy. So አንድ እዚህ ጋር እኔ ራሴን ሪሌት ማድረግ የምችለው ራሴን እዚህ ውስጥ ቪዲዮ ውስጥ ያየሁት ነገር መጀመሪያም ቪዲዮን እንደጀመርኩት አሁን እኔ ለምሳሌ ክራንች ተጠቃሚ ነኝ። ነገር ግን
ክራንች ቤት ስሆን ክራንች አልጠቀምም። ወይም ደግሞ በጣም የምቀርባቸው ቤተሰቦች ቤት ስሆን ክራንች አልጠቀምም። ምክንያቱም እያንዳንዱ መንገዱን በደንብ አውቀዋለሁ። ራሴን በደንብ ቤተሰባዊ አድርጌዋለሁ ከእያንዳንዱ ከሚያጋጥመኝ ነገሮች ጋር ማለት ነው። እሷም እንደዛው ነው። ሎሎም ስትናገር ቤተሰቦቿ ጋር ወይም ቤቷ ስትሆን ዊልቸርን እንደማትጠቀም ትናገራለች። Me, my muscles are weak and they lack mass. So I have lack of muscle mass and I have muscle weakness throughout my bodies, but especially throughout my limbs. If I were to try and walk a long distance, one, I would exhaust myself. Two, I don't have the strength to do it, so therefore, I use a wheelchair. But when I'm home in the comforts of my own apartment, or like I said, a close family or friend's home, then I ambulate there because I'm comfortable. I know the space. I know the flooring. It's almost like I've memorized through my feet how my flooring feels when moving about on my own. So that way I can still have the option of exercising my body in that way to get the muscles that I do have going and keep them moving and thriving, as well as being able to conserve my energy, because once I'm tapped out, I am tapped out. በተጨማሪም አንድ እዚህ ጋም ስትገልጠው በጣም ከሚያስደስተኝ ነገር ውስጥ አንዳንድ ሰዎች ክራንች ስለተጠቀሙ ኬን ስለተጠቀሙም ስላልተጠቀሙም ዊልቸር ስለተጠቀሙም ስላልተጠቀሙ የበለጠ ጉዳተኛ ናቸው ወይም ደግሞ ሌስ ጉዳት እንዳለብን አያሳይ። Less disabled or more disabled? Absolutely not. A disability is a disability. If you need a device, get the device that works best for you. በቃ አካል ጉዳት ነው። ስለዚህ ለኛ የሚያስፈልገንን አሲስታንት ዲቫይስ መጠቀም ምንም ማለት አይደለም። በዚህ መልእክት ቪዲዮ እንጨርሳለሁ። የሎሎን ቪዲዮ ማየት የምትፈልጉ ሰዎች እዚህ ዲስክሪፕሽኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደዚሁም ሌሎች ቪዲዮዎቿን በዚሁ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። ቻው። Get the device that's going to preserve your energy, that's going to preserve your physical health, and help you become as independent as possible. So if you are also an ambulatory wheelchair user, leave a comment below. Share with me your experiences. What have people said to you, and how have you been able to use your experience to educate others about ambulatory wheelchair users? All right, y'all. Until next time, it's Cindy Pretty Baby. Peace. Okay, we good?